Le docteur M. Hamadi, c'est un ami de longue date, comme la plupart d'entre vous d'ailleurs. Et ربط 3 à 4 ans, je ne savais pas le livre que je en 2014. Mais ça fait 2 ans que je suis là. L'ami commun, bien sûr. J'étais réticent pour me rapprocher. Je suis un ancien de l'école normale supérieure, ingénieur des travaux de la construction, ou كاتب في السباق وراه عندي كتاب راه واجد راه تلقى في فيسبوك gratuitement, ça c'est un signal. Sur tout ce qui se passe. Dites le 23, le 16 ou le 13 décembre 2018. Ou seulement les événements ils m'ont rattrapé. وكل يوم نكتب لهم, c'est devenu un devoir de morale. المهم revenons. La question, s'il vous plaît. J'ai pas de question. J'étale ce que vous avez mis déjà en exergue. أنا حكيم اليوم كي جيت, ce n'est pas pour des bases certaines, العودة ولا المراجعة ولا المشاكلة. هذه ça viendra par la suite. أنا اليوم جيت parce que je voulais pas venir. بس كي شفتك باللي tu as continué وحطيت الدوسيي تاعك في الكونسيل كونستيتيونيل, alors là j'ai approuvé ton geste. Et c'est pour ça que je suis là. Autre chose, je n'ai jamais voté de ma vie, j'ai 67 ans. اليوم je suis venu pour le geste que tu as fait, que les gens ne comprennent pas. Ne comprennent pas, exactement. Voilà. Et c'est mon libre. On m'a posé la question, M. Soumer m'avait posé la question, et des fois je rate des questions, on m'a répondu c'est parce que c'est pas parce que je ne veux pas répondre. Allez, je vais répondre à la question. Et je vais répondre à la question de M. Soumer. On nous a posé la question, je vais vous répondre d'une façon logique. Moi j'ai les preuves, je peux vous ramener les reçus. Mais je ne vais pas le faire احتراما للمؤسسة للمجلس الدستوري وللمؤسسة الجزائرية ما رايحش نوريكم les reçus. Mais je vais vous parler d'une façon logique et vous allez être convaincus. D'accord? Donc احنا احتراما للمؤسسة نتاعنا المجلس الدستوري ما رايحينش نصوروا لي روسو نتاعنا ونوريوهم لكم وقال باللي لا احنا راه عندنا حق والمؤسسة نو, احنا المؤسسة عندها حق, احنا تاني عندنا حق, واحنا المؤسسة سيدة ونحترم المؤسسات, مؤسسات الدولة الجزائرية من ألف إلى ياء. إذن المؤسسة الدستورية قررت استحالة الذهاب إلى انتخابات رئاسية في 4 جويلية 2019 ونحن نحترم قرارها. لكن أنا pour vous prouver que ce qu'on fait il est toujours sain, il est toujours constructif, il est toujours complet. احنا ماناش ناقصين, احنا الحمد لله ربي عاوننا وربي جعلنا أقوياء قادرين, نحن قادرين بإذن الله. إذن je vais vous donner la preuve que le travail نتاعنا il est toujours complet. احنا en 2014 وتقدروا تروحوا للجريدة الرسمية رايحين تلقاو النتائج نتاع الملف نتاعنا في الجريدة الرسمية في le mois de mars. Donc le mois de mars 2014, j'ai oublié la date, mais تحوسوا عليه le mois de mars 2014 رايحين تلقاو النتائج نتاع الملفات en 2014. حنا مشروع السلامة الوطنية أو الدكتور عبد الحكيم حمادي en 2014 قررت الذهاب إلى انتخابات 2014 لأسباب. لما شفت الناس السياسيين جوستومون اللي كنتوا تطرحوا لنا عليهم السؤال, لما شفناهم باللي احنا ما اقتنعناش وخفنا على بلادنا, قلنا سو ني با بوسيبل, البلاد عندها اون مان دو 200 مليار دو دولار ورايحين يزيدوا ياكلوه منا ويروحوا 200 مليار دو دولار, وحنا بلادنا on peut avancer avec. Nous avons des idées, nous avons des projets, nous avons à l'époque nous avions un projet, le projet السلامة الوطنية, لكن كنا réticents, on est donc حنا مشينا الى المجلس وزارة الداخلية وسحبنا الاستمارات en 2014, une semaine en retard, sinon un peu plus d'une semaine, ce qu'il fait مشينا en retard. Et en 2014 on n'avait pas d'expérience نتاع جمع الاستمارات, لأن الأمر الصعب هو جمع الاستمارات. احنا en 2014 لما مشينا لجمع الاستمارات خدمنا في حوالي 33 ولاية à l'époque. لما ودعنا الملف نتاعنا ودعناه بحوالي
لان كاين